panimalay gipasidunggan unas tanan sa akong kinabuhi. Tungod sa imong pagkamaayo sa matag usa ka namo nga diin imo kami giluwas sa kaya magkatalagman. Yes, brother. Ganin kami kinabuhi, diin kayo mo kas pag-enjoy sa pagkinabuhi ini nga tatna. Na kami nagiusap ini nga kulianan, yung mga family, Sister Nining, Brad June, some friends, kag Ginoo magapanangin kanila. Ini nga panimalay, tugot ng panalangin ikan sa langit, ibos ni mato kanila. O sa ilagab nga sakop sa panimalay, uban nga sama kalahian, sa mga bisita, tungod kay ikaw ang Diyos, nga maglalagaran Diyos ang tinugdan sa tanan, siya sa mga kinabuhi. Kaya nga kami pulianan, ilang mga negosyo, mga nagaparayon, ikaw Diyos ang mga panalangin, sa matag adlaw, madili sila makabsan sa tanang panginahanglan. Yes. Sa mga kaigsunan sa Bahugo, among giampo, na ikalipay, na ang presensya ni mo Diyos, gadit niyo magigamit ang instrumento sa Adventist Dab Hospital, kaban pangaluhan ni Pastor Casio. Yes. Nga may instrumento sa pagpabalik sa nindot nga kultura sa timong iglesia din sa Bahugo. Sa malapayon kami o Diyos, manalangin. Magkabiyahe sila, yung driver, sa kanan. Tugot o Diyos, may presensya na kanila. Ikay sa mga disgrasya, tigag kondisyon, makabot silang manipayon, wala yung katakulian. Wala yung servisyo sa katauhan, wala yung servisyo din sa iglesia. Salamat kayo sa imong panagiusa, kung magkaluimpat na sa matag usa. Salamat sa imong saad, magkapasaylo na mo, sa mga kapatyasan o magkatubag sa among pag-ampo. Kung gitugyan ang tanan ng among madawat sa ngalan ni Kristo. Amen. 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 Wabay kuan diri kana nabaligya ba o kanang mga kanang putaw, dagko, nang dagkong putaw na. Wala diri? Hardware na. Na hardware na. Na mga dagko ba nga palit na to? Basta volume na. Volume.